गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युतानंद गोविंदेभ्यो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा वेदनारायणोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्याधीतरक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्य स्मृताजनामोक्तारभवपूजक्रियादिषु न्यून्यं सम्पूर्णतायादि सद्यो वन्दे तमक्षतम् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्दुतन्तु मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे आसनाद्यन्तु पूर्णान्तं पूजयाजन्मयाकृतं हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं न भक्तिकं तत्सर्वं क्षम्यतां देवा वेद दीनमात्मनसा कुरु सर्वदेवो भक्त्या पूजेन नमद्ग्रह पूजद्रव्येण चर्मसात् कुरु भक्त्यायज्ञो विहितं यथाशक्ति यथाविधिं आराधनं तमे वेदां ग्रहाण पुरुषोत्तमा ज्ञानतो अज्ञानतो वापि यथोक्तानकृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तमरहितमृतः मन्त्रहानि क्रियाहानि स्मरणानि भवेत् तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तमरहितमृतः अज्ञानानाद्रोहाद्वारागद्वे समागतः अपराधकृतो यस्त्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमा अशक्तं विधिवत्कर्तुं ब्रह्माद्वैरपि पूजनं न्यून्यातिरिक्तव्याघातं क्षमस्व जगत्सुने उपचारापदेशेन कृतान् हरः मया अपचाराणि मां सर्वा क्षमस्व पुरुषोत्तमा भूमौ स्मृतपादानां भूमिरेव अवलम्बनौ त्वयि कृतप्रसन्नानां त्वमेव शरणं विभो प्रातराराधनमध्ये सायमाराधने मध्ये मन्त्रतन्त्रवर्णपद अक्षराण्यचित्तार्थे गोविन्दनामत्रय मन्त्रजपं करिष्ये अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युतानन्द गोविन्देभ्यो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा वेदनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यातीतरक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु भगवती पादार्पणमस्तु।